Bwana Baraka TV naona mnalala saa hii, habari za usiku, lakini mlishalamuka, naona inakuwa asubuhi huko. Sisi tuko ma 9 sasa, tuko ma 11:20 minutes. Pia chenye natafuta nikuambie, ambia wale wa vijana wetu wako Goma, wale wazalendo wale, zile voice wanakutumiaka wakuwa wanazifuta mtelefoni, wala kama wanaweza kuwa wako na telefone mbili, wakati wanatoka kwa nyumba wasikuwe wanabeba zile telefone muko zile voice, banaziacha munyumba. Anabeba tu kengine ka telefone kenye hakana imo kitu, hata banamushika bakikontrole mtelefone hawataona kitu. Juu tunasikia njo sisteme bataleta ya kukuwa kontrole bajene. Na tena ubambie bakalikile pale kwenye huyo Kanambe analalaka, hiyo hoteli anafikiaka eko kwenye kama njoka yabo sijui. Bakalikile kabisa, bakalikile, baambie wazalendo siku wanaingia kule watupe hata kibombe yulu ya hiyo hoteli analalaka emo. Kama atakufia emo, kama bitakuwa tunataka huyo mtu atoke kudunia. Huyo mtu hatumutaki. Wako watatu, yeye, Kagame na Nanga. Wale watatu njo banaharibu Kongo wale. Umoja bakiwa banamunasa banaua. Bakinasa banaua. Wale wakitoka Kongo itatulia. Asante sana, njo yenye nilitaka nikuambie tu hiyo. Waambie wa vijana wachunge security yao kabisa. Wajue gisi watajilinda. Asante sana. Muwe na asubuhi njema. Antuka nasikia hasira sana, nasikia machozi mpaka nanitoka. Nasikia kaka zangu wameongea kile chote kilikuwa rohoni mwangu. Nasema Mungu awabariki. Kwa kweli nasikitisha sana na inashangaza sana na inafungua watu macho sana. Nashukuru sana kuona watu wa Katanga walishaelewa na walishajua kama huyu mtu alienda kuwadanganya kule kama yeye ni Katange. Cha kwanza aliiba jina ile ya kujisema yeye ni Joseph Kabila. Cha kwanza ya Kinyarwanda akaficha. Na yule mtu alimuuzishia kama jina. Angekuwa ngali ule njo wazalendo wangeanzia eko. Lakini shetani wake alimutoa mapema. Jua hao watu hatutasema kama wanaendaka na Mungu. Wanaendaka na mambo ya kishetani. Shetani wake alimchukua mapema. Kwa maana wanazidi kutuangamiza sana na yani wanatutesa sisi Wakongomani. Sisi Wakongole, hao watu wametutesa siku nyingi. Na mipango ya mwanadamu sio ya Mungu. Huyu mtu anayejiita Kanambe, tutasema ni Kanambe sio Kabila, ni Kanambe. Hypocrite. Pale alipewa mamlaka na Kagame wake baue Kabila baba. Njo wapate gisi huyu mtu aingie kukiti apange mambo yote, apangilie rebelio yote akapanga, yani mali yote ya Kongo akaiba kila kitu akapanga vizuri sana. Na njo pale alipana kiti kwa usalama bila tatizo yoyote. Alijua alishamaliza yote.
Hakujua kama Mungu naye anashimama juu ya Kongo. Yeye alipanga mipango yake, hakujua chenye Mungu alipanga. Lakini Mungu wetu ni mwema. Siri zake zote zilijulikana na sisi tulizijuaka mapema pale tulisikia naenda kujiunga na M23. Tulivijuaka mapema sana, miaka 4 napita hivi, miaka 4 napita. Tunasikia alienda jiunga na M23. Lakini watu walikuwa hawajawaaminia, hawajaitika. Sasa hapa kwenye amefikia Goma, njoo kila mtu amefunguka macho na naona kumbe huyu mtu ni vya kweli. Lakini sisi tulijuaka mapema. Njoo maana tunasema huyu mtu akishikwa asiachiliwe, aondolewe uhai mara moja. Kufatana na ule nanga wake. Kale ka baba yao kako Rwanda haka sijui kama kana kuyaka Kongo. Akatokake nchini mwake kule. Lakini wale watu yake benye biko bana huyu mtu wake Kanambe nanga benye biko banaenda patia information zote, naye anabapanga gisi ya kufanya, anabapatia ramforo ya kijeshi ya kukia kupiganisha Kongo. Wale wote wangeondolewa. Na chenye wazalendo wafanye, wakishika tena mtu wa M23, wasingoe kusambisha, watoe mara moja. Wasiwe na huruma seme ni Kongole ni nini. Ule Kongole mwenye alishajiunga kule, alishakuwa na roho ya Kinyarwanda deja. Na mkongomani kamili, sijui kama ikuwa najiunga mwa hiyo chama. Ni wale Banyabwisha, wale watu wanaishi Mumai karibu na Rwanda, wale njo wanajiunga na hiyo chama cha M23. Sasa kwa hivi nasikia uchungu sana. Ingekuwa ningali na miaka kidogo, ningali kama na miaka tuseme miaka 30, 25, 28, 35, mimi ningeamua niachane na hii bulaya ya mateso, nikaenda kujiunga na wazalendo. Huyu msenzi huyu Kanambe ndio alituma tunakimbia huku tena juu ya vita alileta ile kuua baba yake, tena wakaanza tuingiemo kutuua. Ndio tulipata njia ya kukimbia kwenda kuwa wakimbizi, tukangoa tunafika huku. Kama leo tuko tunatumikishwa na wazungu kama mapunda, ni ajili ya huyu msenzi Kanambe Hippolyte. Jambo Papa Rajabu, habari yako kaka? Habari ya mchana wa leo ndugu yetu. Nashukuru Mungu kuona na sisi tuko wazima, na wewe nashukuru kwa sababu uko pale baba, endelea kufanya kazi. Nashukuru sana ndugu yetu. Mungu aendelee kubariki kaka. Mambo nasikia kupitisha sai ya DJ. Kwa kweli basi ni kuifuata tu vile wale wako naenda madialogue wanaongea pale, wale wa journalist, wale wa invite pale, wale watu. Kuna yule mwe natafuta semea PPRD, hiyo tunamkase kabisa, aache kusema hiyo mambo, anakuwa sawa vile mtu mwenye akuishi mwa hii Kongo. Anakuwa sawa vile akuishi mwa hii Kongo. Ndio anaweza sema mambo ya vile Kabila alileta. Unaona anaanzia wapi? Mimi nataka kusema hivi kakangu Rajabu. Kabila anaonekana tu ni muasi tangia mwanzo, alikuwa muasi wa hii republiki. Sisi ndio tulikuwa tujawahi kuona, kwa sababu tulifungwa macho na nani na ile kusema kama ni mtoto wa mzee.
mtoto wa mzee Kabila. Ndio yenyewe tufunga macho kwa hiyo wakati. Tukafikiri ni mtoto wa mzee Kabila. Kumbi ni chui ambayo tuliweka mahali pa pouvoir. Kwa nini nasema hivi? Wakati yeye aliingia kwa hii pouvoir ya Kongo, nimchukua sasa vile baba yake alikuwa anaanza kuremire nchi, kufanya vyote vya mzuri, watu wote wakarizika. Tukasema hapa ni kweli, hapa ni vizuri. Mtoto wake naye ataendelesha kama vile mzee alikuwa anasema, kama nyuma yake kuko mwingine Kabila mwenye ataendelesha kazi. Nasikia papara jao kazubala hivyo. Sasa twende angalia kuma vita hewa ambazo ziliingia mu nchi yetu. Nchi yetu iliingia na kumbwa na hewa. Watu walipotambua kama huyu si Mkongomani, watu wote waliambiliwa, wa mai wakajikata. Ndio wakati William ya Kutumba alijikata akasema hata huyu simuone sawa. Ndio wakati Janvier Karairo wa Goma alijikata, huyu simuone sawa. Ndio wakati wa mai walianza kupinga wa Kinyarwanda sana, kupinga wale Wanyamulenge, kwa sababu waliona mabaya wenyewe wako wanafanya. Ndio wakati nyuma hapo walienda sikilizana yeye na Kagame kwenda kuongea kuhusu tena kufanya Wanyarwanda warudie Mkongo, asio nakia tafuta wa Interahamwe wale wa Hutu wa Rwanda. Wakati Vitali alikataa, na ndio president wa Assemblée ndio alikuwa majoritaire wa Assemblée, nani wa député wale wa député wako wanasema hapo kwa korompre wafanye motion watoshe Kamere kwa Assemblée, kwa sababu anapita kinyume ya president. Hawezi pinga president mu decision. Hapo ndio watu wangetambuaka ile mixage ya kwanza, retour ya Batusi kuingia Mkongo, asio anakia tafuta wa refugee. Kamere akakatala, akatoka, akaandika motion, akatoka, akademisione. Ndio wakati Kamere alianza yake akakuwa opposant, akafanya parti ya INC. Majeshi tulipoungana tena wale Wanyarwanda kuingia Mkongo, ndio wakati walienda jiunga na CNDP ya huyu kama tulikuwa namuita Laurent Nkunda. Tulikuwa na kaa Masisi ya Goma, akajimpose haizi ingia mwarume, akabakia pale, akakuwa sawa vile ka grupe kenye banacha pale. Ndio wakati aliteua tangu foro kwa generale wa armée terrestre, yeye Joseph Kabila kamteua kwa generale wa armée terrestre. Wewe uliona mapambano, wewe ndugu yangu ulifuata ile mambo kama ulikuwa huko Mkongo ya period. Majeshi yenyewe naanza kwenda gabulana kugombana, Wakongomani na Wanyarwanda kugombana kule kufro tangia Goma kule Masisi. Wakongomani wanajitahidi kupiga Laurent Nkunda. Wakishona wanataka kumpiga Laurent Nkunda, anasema cessez les faits, mwache vita. Anaitisha majeshi wanarudi nyuma, anasema tuma tangu foro wendo ambie majeshi warudi nyuma. Majeshi wanaporudi nyuma, wale Wanyarwanda wanakuwa wanaua majeshi yetu. Hivyo na hivyo. Tuliona hiyo vitu mingi.
maneno yake alikuwa anayua vyenye kwa anafanya, yeye ndio alikuwa anayua vyenye kwa anafanya, lakini majeshi moyo ilikuwa napinga, wanarudi nyuma mpaka gisi balienda mpaka wakapiga Goma, wakaingia Minova, wakaenda mpaka wakafika Bukavu, wakakuta Mutebuzi. Epeko uliona wakakuta Mutebuzi, wakakamata mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu ulikuwa pie systematique, bali pie kabisa, mpaka na madepo vitu yote ya Bukavu vikaenda, na wakachoma hata kopera marshandizi za watu, wakaombesha watu. Ndio wakati Muzama abeko generale 10e region Nyabyolwa ndio alikuwa generale wa arme wa ile wakati. Muzama abesa alikimbia njia ya kwenda Ngweshe kule Walungu. Ndio Muzama abia alirudi na moto na wazalendo na majeshi ingine alienda nayo, wakawapiga tena, wakawakimbiza mu Bukavu. Aliposikia Muzama abia amepiga, amewaondoa wale watu mu Bukavu wa M23 wa Mutebuzi, aliua Muzama abia, baluwa Nyabyolwa, general Nyabyolwa saliba uwa na ndio president. Sasa huyo mtu yuko nasema vitu ambavyo hatujui, anafanya nguvu yake na wale bandugu yake. Laurent Nkunda anarudia tena mpaka tena mji wa Goma, ndio kwa alifanya replie, akenda tena Masisi, kwenda tena Masisi, anaanza tena trouble yake, kugombanisha Wakongomani wa damu, Wakongomani wa nchi. Jeshi yake moya yenye alishafanya ye mwenyewe, alishababranche, alishabachanga, nabo ni wajeshi ya Kongo. Yote ni kweli. Ndio wakati Taganda wakafanya amani leo, wakaunga tena jeshi, wakafanya amani leo. Taganda akatoka akaingia ngambo ya government, wakagombana, wakaenda na huyu Makenga, general Makenga ndio alitoka, wakaunga, wakakuwa pamoja, wakasema naleta amani leo. Ndio amani hii mzee tuko nasema pale, wewe uko naongea sasa amani kabila leta maamani. Hakuna amani kabila litupatiaga Mkongo. Mauaji ilikuwa mingi, au uende huku utakutana ba refugee wanakimbia ba mai wao basoda walipigana kule. Watu walikuwa wanahangaika sana. Ukienda angalia reni ya kabila yote watu walikuwa nasufrire sana. Hakuna kutembea, au tenda tena kumapori, au tenda huku kuna ogopa. Kama ukute ba mai utakutana biko na kugombana kule na majeshi. Marebelio za mingi sana. Ndio wakati marebelio zilijiforme, hawapendi kuona Banyarwanda. Walikuwa wametambua bale ba mai, walikuwa wametambua nchi yetu iko agressé. Mais chef de l'État iko tu na soutenir bale basi. Banakuwa banakorogana Makenga akakorogana na Bosco Taganda. Kukorogana, banagombana tena mu Bugoma, banafukuza Bosco Taganda. Na kisa alenda ingia Lahe. Na wazee yote mko ikumbuka akenda Lahe. Mzee Baraka, jambo. Tunakupatisia jambo hapa Lubumbashi. Tunakupatisia jambo mnene sana Lubumbashi. Ni wazalendo Lubumbashi. Tuko makini sana na kufuata problem yote unapitikana kule Goma wala Mauvira, ikwe sehemu yoyote tuko naifuata, si hapa Katanga. Tuko na chunga discours yenyewe ile Joseph anataka kufanya Goma la Bukavu. Ya afanye ile discours yake. Na kwenye alingilia njokula tatokea.
hapa Lubumbashi hatutake ya kusema ke ye atafika pa Lubumbashi na atafika pa Lubumbashi na atakanyanga udongo wa Lubumbashi. Ye akwe Lubumbashi atoneshe kamukini kake kamukini kaloko kake kale kamukini ka village natal kale kaloko atoneshe kamukini yake. Unashiki ule Joseph Kabila na uwa mzee Kabila ye pouvoir ya nakamata ya damu kumeno na akuye tena akuwa cheze tena pa Kongo aseme ke mimi nakuya mimi nitatafuta kama nitaleta ukimya nitafa. Joseph ataleta kimya kani? Joseph ni mjinga ni mjinga. Ni hapa Bakatange tunasema hivi, shie tunakatala kabisa mambo ya Joseph hapa Katanga. Ye kuleko shi tutamupikanishia kuleko na atakimbilia atatokea njela lingilia kuleko na kuna taki tumatafanya jo problem ile shikwe na inaleta muvuruku fulani mubichwa ya batu ya kusema ke eko na binya ataongea nini, ataniambia nini? Kwanza Joseph mu pouvoir kila rifanya Kabaila ni nini? Ni kamata tu ba militaire rwandais na ba congolais kufa brassage. Shi tulitoka hapa tunaenda kufa brassage mu Luberizi. Nilifa brassage mu Luberizi, nikatoka 11e brigade intégrée, ni capitaine Bakokima 11e brigade intégrée. Tukatoka tukaenda Goma, tukafika Goma bakatupatia de responsable numero 1 kwa Aroni Nyamushebwa Rwandais na convoy yake ilikuwa na mchunga wa Rwandais ni komanda 11e brigade intégrée. Tulienda Goma, tunafika Goma tunaenda Sake premier bataillon, tukabeba 2e bataillon kaenda Ruchuru, tukekala pale Saki, tukashika aksa Masisi yote mzima na wengine akaingia Kichanga me tulishangala sana na bile tulikuwa tunaona kule kila wakati baranza kwa negociation kule ku region ya Goma bakipande barakaenda kule ngambo Masisi vite naanza. Unashiki kile njo yenyate tuletea tena hapa tuletea nini? Ni mambo yote shi tunaijua ile maplan yote kwa na Joseph na invita yote tu kwa muibi yote buchafu tu kunapitikana ni Joseph tunayua. Njo kama kuingizake ba infiltre bale ba Rwandais mu armée congolaise. Hii problem yo mbaya yezu tukushika mwataki tumoyo. Mario yake la preparaka. Kisha njo kile tena na kwa tena malenye na kwa ngare bitu yake la preparaka. Manatanisha population civile mubazalendo bantu baneripika chila se ile mambo shatu itake wala tutakufia inchi na tutakufia inchi yetu ni inchi ya bababu yetu. Hakuna mwenyewe wala takuwa kutuambia hapa sema kama shi tunaacha hii inchi ya Kongo tutaenda inchi gani? Ye Joseph akuye apite kwanza tone kata pita Bukavu wala Goma kuye huko. Atarudira kula alitoka njoo kula atarudia. Unasikia mzee habari mzee wa Baraka? Unanifuata mzee wa Baraka? Njo shida na swali yote yenye Joseph eko pale. Joseph hakuna kila atafanya. Ile ni aya sasa isha kukabata batu yake huko. Njo bane basema batu yake sana. Bale bambia batu yake banasema pourquoi signataire à vie acheze kuya Kinshasa enda kenge kwenye ku territoire occupé ende akengire Goma. Aingie Kigali ingire Goma. Donc ni maplan bakwa sha kupangaka, ni bitu alikuwa sha kupangaka. Tunashikia banasema John Numbi alifika pale Bukavu. Pale Goma tena. John Numbi alifika pale kwenda kuonana na Joseph. Moise Katumbi eko naenda kula kwa na Joseph. Utatuambia sema ke bale ni Bakatange kabisa ke batatusaidia huku na kuangalia sema ke mkatanga murtoka batu fulani tusa nini. Ni turukwa tunekala aina taba Kongoleni bale ni bageni banatoka kani mainchi ya wapi kwa kutuletea utani huku Kongo. Njo problem ile mzee Baraka. Ntuka mimi nashukuru sana. Nashukuru kwa asubuhi na kwa kufuata. Nashukuru kwa asubuhi na yote mipango uko napanga tu na kusoma huko. Asante mzee.